en expression écrite. On a 3 exercices. 3 exercices. Le premier exercice, l'appareillement, sil bisahm. Deuxième exercice, complète par le mot qui convient. Troisième exercice, écris le début d'un conte. Imagine le début d'un conte de ton choix. Min ikhtiyarik. Donc, je fais le premier exercice. Relis chaque partie de ce conte à l'énoncé qui convient. Relis chaque partie de ce conte à l'énoncé qui convient. صل باربط كل جزء من الحكاية بالجمل المناسبة بالفقرات المناسبة له بالخطاب المناسب لكل عنصر أو لكل جزء partie أجزاء énoncé خطاب بيا كلام بيا فقرات بيا جمل bien début بداية événement inattendu حدث غير منتظر بس ما نتوما في الكتاب ديالكم جمعوا لكم البدايه والحدث غير المنتظر في جزء واحد كيسمى لو ديبي اما هما صراحه منفصلين اكسيون احداث بيا لي بيريبيسي بيا لي زيفينمون لا فان النهايه لا فان pardon énoncé un jour il décida d'aller chercher une plante qui pourrait le rendre jeune. Un jour il décida d'aller chercher une plante qui pourrait le rendre jeune. ذات يوم قرر أن يذهب بحثا عن النبتة التي يمكنه أن ترجعه شابا. C'est le verbe rajeunir يعني راجل شيباني عجوز بغى يرجع للشباب. Il veut revenir à la jeunesse. شنو هو الحل؟ هي الوسيلة هي une plante magique واحد النبتة عجيبة يعني صعيب باش يوصل ليها يعني كاين عراقيل يعني بعيدة حارسها شي غول حارسها شي أوغر. Il y avait une fois un vieil homme qui voulut se marier avec une jolie fille qui refusa car elle était trop vieux. Il y avait une fois un vieil homme qui voulut se marier avec une jolie fille qui refusa car elle était trop vieux. في قديم الزمان رجل عجوز كان يريد أن يتزوج ببنت جميلة التي رفضت الزواج منه لأنه كان عجوزا جدا. Finalement, أخيرا, il redevint extrêmement jeune. أصبح شابا extrêmement شاب بزاف صغر من الأول. C'est bien qu'il épousa la belle. C'est bien qu'il épousa la belle. لهذا تزوج بالجميلة. Ils furent contents. عاشوا سعداء. كانوا سعداء. Bien. Cette plante-là, تلك النبتة, fut surveillée, كانت محروسة, de le verbe être, au passé, fut surveillée par un grand dragon, محروسة من طرف تنين كبير, qui cracha le feu, qui crachait, الذي كان يبصق النار, هنا خاصني نديرو l'imparfait, هنا الوصف, qui crachait le feu. Le vieux prit une épée tranchante, أخذ العجوز سيفا حادا سيف ماضي. Il donne un coup sur sa tête. أعطاه ضربة على رأسه. C'est pourquoi il tomba mort. لهذا سقط التنين ميتا. هنا قال لك صل بسهم. نمشيو للإكزرسيس 2. Complète ce début de conte par les verbes être ou avoir conjugué à l'imparfait. قال كمل هذه البداية ديال الحكاية بالفعل être à l'imparfait ou avoir à l'imparfait. être يتبعه نعت أو مهنة كنقولوا je suis heureux أنا فرحان ما كنقولش j'ai heureux. je suis professeur أنا أستاذ. donc bien. أما avoir كيتبعها شي حاجة كتملكها. avoir la taille, avoir l'argent, avoir les yeux, avoir un travail. non. Jadis, une veuve vivait avec ses 2 filles. Jadis, une veuve vivait avec ses 2 filles. كانت أرملة تعيش مع بنتيها. l'aînée البنت الكبيرة belle جميلة. شكون نقولوا كانت جميلة بيا لديها جميلة. هذا adjectif ضروري خاصني نديرو الverbe être. Elle les cheveux bouclés. donc شعر كنقولوا بوكلي مدور بوكلي. كان عندها الشعر. واش كنقولوا elle avoir les cheveux bien elle être les cheveux. واش هي الشعر ولا عندها الشعر؟ كان عندها. mais elle était orgueilleuse ولكن كانت متكبرة. واخا جميلة العيب ديالها انها التكبر. c'est un défaut عيب. لا كاديت صغيرة laide قبيحة.
غير جميلة. واش être laid avoir laid. mais un cœur un bon cœur ولكن لديها قلب جيد قلب طيب. bien elle avait le cœur sur la main عندها قلبها فوق يدها. bien. Rédige le début d'un conte selon ton imagination en respectant les étapes suivantes. Rédige le début d'un conte selon ton imagination en respectant les étapes suivantes. اكتب بداية حكاية من خيالك باحترام المراحل الآتية. غتبدأ لا فورمول كان يا مكان autrefois تبعها لو بيرسوناج برينسيبال زائد المكان مكان الحكاية زائد معلومات على الشخصية الرئيسية أو الشخصيات. وغتبعها الفقرة الثانية ليفينمون اناتوندو غتبدا بان جور ان سوار ان ماتان جملة قصيرة باسي سامبل. عطيني بعض الأحداث أمثلة ديال الأحداث غير منتظرة. ذات يوم توفى ليه شي واحد مرض ليه شي واحد سرقت شي حاجة غرق شي واحد تختطف ليه ولدو تختطف ليه بنتو سمع شي صوت غريب. هادو كيتسموا دي زيفينمون اناتوندو. كوريكسيون دابا غنمشيو. Il y avait une fois un vieil homme qui voulut se marier avec une jolie fille qui refusa car elle était trop vieille. La formule زائد le personnage زائد كي زائد معلومات عليه. واش هذه البداية المشكل حدث غير منتظر الأحداث اللي كتجي بعد البروبليم أو النهاية. راه باينة سي لو ديبي. علاش عندي العبارة زائد الشخصية زائد المعلومات تو سو باس بيان تو سو باس بيان. غنمشيو دابا للحدث غير منتظر. باش كيبدا قلنا ان جور ذات يوم. هذا هو الحدث. غادي يخرج من الدار غيمشي يقلب غيوقع عليه عدة مشاكل. شنو هما لي زاكسيون ملي خرج مع متلاقى اش دار؟ دونك ها هما لي زاكسيون هما هادو. كانت محروسة قتله وي طومبا مور. أخيرا ملي كتلقى أخيرا راه هادي النهاية. أخيرا رجع شابا عاد شابا تزوج بالبنت وعاشوا سعداء. Donc l'aînée était belle mais elle avait. La cadette كانت قبيحة était laide mais avait. التمرين الثالث غنعطيكم مثال. Voici un exemple d'un début de conte suivi d'un événement inattendu. Elle était une fois كان يا مكان dans une campagne près d'un grand souk في قرية في بادية قرب من سوق كبير vivait un grand-père avec son petit-fils. كان يعيش جد مع حفيدي كندير بيناتهم واحد تري دونيون. بوتي فيس هذا اسم الا ما درتيش تري دونيون الابن الصغير. بوتي فيس هو الحفيد بيناتهم واحد تري دونيون. لي دو لابوغي اون تير. لي دو الجد والحفيد كانوا يحرثون أرضا. لابوغي لامبارفي اون تير. ils vivaient heureux. imparfait. كان يعيشان سعداء رغم فقرهما. malgré la pauvreté. رغم الفقر زائد اسم. رغم البرد رغم الشتاء رغم كنقولوا التعب. رغم التعب سأخرج. malgré la fatigue je vais sortir. نورمالمون شي واحد متعب خاصو يبقى في الدار. malgré كيتبع اسم. un matin ذات يوم ils partirent. ديما un matin كيتبعها باسي سامبل. ils partirent au souk. انطلق إلى السوق pour vendre des légumes لكي يبيع الخضر. au coucher du soleil عند غروب الشمس ils rentrèrent chez eux. رجعوا للدار. rentrèrent ماشي entrer عاودوا دخلوا للدار باسي سامبل. chez eux bien à la maison كنقولوا رجعت للدار je rentre chez moi ou bien je rentre à la maison. trop fatigué تعبانين بزاف كنقولوا متعباني جدا. trop fatigué. malheureusement لسوء الحظ. malheureusement هنا كاين المشكل. malheureusement le grand-père tomba très malade. malheureusement le grand-père tomba très malade. شنو نزيدو واش غيحتاج ملي غيطيح مريض؟ سيحتاج il eut
هنا فاش غيبدا البحث وغيبداو المشاكل غيبدا يقلب il eut besoin d'un كان يحتاج دواء il eut besoin d'un remède il avait besoin d'un remède احتاج دواء. إلى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.